Ya. Yang keras dong suaranya. Iya. Iya. Halo. Iya, nang ngarepe tapi nimbrung ora Bapak. Iya. 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 Ya di samping ngopi ya. Orang. Iya sel. Ini aja bapak sel. Bro. Penting kan? Iya, bukan ngopi. Iya. Nanti bukan ngopi ya. Suara kecil kan? Sedih. Sumpah aku aduh goblok. Main ting dilisetin. Ini awas mau keduburan. Kamu kan belum. Jangan dinaikin. Bahaya. Ya. Oh iya, anak. Bukan didom. Gue digulung lagi ditalekin. Iya. Was. Was ya, ting dilisetit ya. Ora apa-apa. Ditalekin. Didit. Bisa-bisane ya gue iku lho cilik. Ora kae lho ndeleng cangkang. Ora karet anang pas kamera ora. Jadi kan Ya aja di dalam. Wah, saru sul wong lagi gue di malah digloking ngomong meneh. Ting dilisetit. Nah, Cero. Loh. ya bakter sting iki. Ora, iya Pak iki, Pak. Cero. Loh. Iya, Pak. Ora mau beton ketemu Bapak Cero. Loh.
sing tulisan temen ya. Hutan apa bapaknya maju banget ya. Kayak guyuk sih tang. Wedel. Oh iya Pak. Hutan apa muat? Malah mawan. Iya. Kira. No. Oh iya Pak. Mengko hutan apa? Terus nah kapan? No. Yang piringnya dul. Gue mikir kalau ketutupan main itu ditutup baik jalan. Ditutup kan. Bebas kan mas apa bebas? Hah? Dijuali apa Iya, bapak no. bebas? Bebas. Iya tuh kaca biar kena. Yo, berani. Mainnya gimana sih? Anaknya di situ ada. Yo, cek. Roh. Lo. Dul. Piringnya. Ini bapak pakai. Sekali sih. Mana kan jatuh ya? Mana ada tempat kan? Ya. Ya kalau nanti dapat budak-budak kayak gitu ya. Yang mindah ke tempat cek. Ya ora ada. Hah? Kalau saya biasa baik biasa. Terus normal lah ya. Cek. Cek. Roh. Lo. Sing cagak radio tambah jengking tambah jero. Matul. Hah? Aku Bapak sih dok. Wih, gajah anaknya bapak. Betul. Dia nom-nomane bapak kayak kowe.